सुरु गरौँ है Okay, next. Good morning everyone. Respected sir and my dear friend. It's me Deepika Bisal and I'm here to present over the topic effect of two harvest weather conditions on the seed quality of rice. Yes, let us start with the introduction. The maximum viability of the seed is obtained at physiological maturity. That is, when the seed reaches the maximum dry weight and the aging decreases the viability and the vigor of the seed. In case of the rice, the seed production environment and the genotype have an impact on the improved longevity subsequent to the mass maturity. Here, the mass maturity signifies the maximum potential lifetime in the growing seed that is reached after the end of the grain filling period. And along with the mass maturity, the environment where the seed production is done, as well as the genotype, has an impact on the longevity of the seed. The good quality seed are produced generally in the cool site with low relative humidity. As a result of the changing climatic situation, the extreme weather events are projected and the changes are expected to worsen the stress of worsen the rice stress. Next is the effect of temperature on the seed quality of rice. When high night or high day temperature are applied to the rice plant, the grain quality suffers. The high temperature stress is observed more in Japonica rice cultivars than indica. The seed quality suffers significantly when the Japonica rice was grown in the warmer, that is 34 degrees Celsius day and 26 degrees Celsius night, rather than colder 28-20 degrees Celsius condition, with having the lower final grade weight, which was reported by Alice and Hong 1994. Exposing the rice seed to 34 or 38 degrees Celsius for 7 to 14 days following the anthesis lowered their viability as the harvest maturity. Along with the high temperature, the low temperature stress during the seed development and maturation also causes the formation of abnormal grains. Irregular maturity and sterility is rice, as reported by Canada 1974. The abnormal grain and immature grain has very low seed quality. The figure 1 is the result of experiment done by Rahman and Alice 2019. यो एक्सपेरिमेन्टमा चाहिँ के गर्यो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ डिफ्रेन्ट 11वटा ट्रिटमेन्ट लियो होइन यो 11वटा ट्रिटमेन्टलाई चाहिँ के गर्यो भन्दा चाहिँ ब्रिफ एक्सपोजर टु हाई टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट एट डिफ्रेन्ट स्टेज ड्युरिङ सीड डेभलपमेन्ट फेजमा चाहिँ डिफ्रेन्ट हाई टेम्परेचर दियो होइन जस्तै T1 कन्ट्रोलमा के भयो भन्दाखेरि चाहिँ थ्रु आउट चाहिँ 28-20 डिग्री सेल्सियस नै मेन्टेन गरिराख्यो र यो -3 देखि 0 जुन यहाँ T2 लेखिएको छ यो चाहिँ यो मिन एन्थेसिस भन्दा 3 दिन प्रायर हैन बिफोर चाहिँ हाई टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट दियो हैन यो T2 अनि T3 चाहिँ 0 to 3 भनेको मिन एन्थेसिस पछाडीको 3 दिनसम्म हाई टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट टु दि राइस प्लान्टमा चाहिँ त्यसरी एक्सपोजर गर्यो त्यसरी नै सब्सिक्वेन्टली T4 T5 T6 हैन 9 देखि 12 दिन 12 देखि 13 हैन 3 दिनको ड्युरेसनमा यसरी डिफ्रेन्ट स्टेजमा चाहिँ 3 दिनसम्म चाहिँ हाई टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट दिँदाखेरि चाहिँ सीड क्वालिटीमा कस्तो असर पर्छ त भनेर यहाँ चाहिँ पछि इभ्यालुएट गरे के हैन अनि यो हार्भेस्ट कतिखेर गर्यो भन्दाखेरि 42 डेज आफ्टर एन्थेसिस यो एक्सपेरिमेन्ट चाहिँ जापानिका कल्टिभर ग्लेवा भन्ने चाहिँ राइसको कल्टिभरमा चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट गरिएको थियो र यसमा हार्भेस्ट गरिसकेपछि सीड मोइस्चर कन्टेन्ट इभ्यालुएट गर्दाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यो अलोङ द डिफरेन्ट ट्रिटमेन्ट्समा चाहिँ त्यस्तो स्ट्याटिस्टिकली डिफरेन्ट त देखिएन तर यो कन्ट्रोल भन्दा चाहिँ यो T2 जुन 3 दिन अगाडि मिन एन्थेसिस भन्दा 3 दिन अगाडि जुन हाई टेम्परेचर ट्रिटमेन्ट दिएको थियो त्यसमा चाहिँ सीडको मोइस्चर कन्टेन्ट चाहिँ हाई देखियो जस्तै अरुमा हेर्दाखेरि इट इज बिट्विन 25 देखि 27% सम्म चाहिँ सीड मोइस्चर कन्टेन्ट पाइयो भन्दाखेरि यसको चाहिँ अलि हायर 36 सम्म चाहिँ सीड मोइस्चर कन्टेन्ट पाइयो सिमिलरली इन केस अफ ड्राई वेट को केसमा पनि
सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्ट नपाए तापनि यो T2 हैन 3 दिन एन्थेसिस नभए मेन एन्थेसिस भन्दा 3 दिन अगाडिको ब्रिफ एक्सपोजर टु हाई टेम्परेचर हुँदाखेरि चाहिँ T2 मा चाहिँ सीड ड्राई वेट चाहिँ कम्पेरिटिभली अरु भन्दा चाहिँ यसमा कम पाइयो. Similarly, in case of germination percentage, the most variable germination was found in between the T2, that is 3 days prior to before mean anthesis, and T7 हैन 12 देखि 15 days हैन midway through grain filling तिर चाहिँ के पाइयो भन्दाखेरि चाहिँ variable germination यसरी पाइयो. यहाँ मैले त्यही डिस्क्राइब गरेको छु. According to experiment conducted by Rahman and Ellis 2019 in Japonica cultivar gleba, the seed moisture content at harvest at 42 days after anthesis was similar in all treatments, ranging from 25 to 27%, where when high temperature was given in 3 days leading up to the mean date of anthesis T2, where it was much higher at 36%. Similarly, T2 was only the treatment having significantly lower seed dry weight than control. High temperature treatment 0 to 3 days after anthesis T3 and 12 to 15 days after anthesis T7 provided the lowest and most variable germination. The longevity of the gleba also showed that the 3 days high temperature treatment were more damaging to seed quality close to anthesis compared to later in the seed development. Seed longevity भनेको चाहिँ seed viability हैन, seed को dry storage गरिसकेपछि चाहिँ seed को viability लाई चाहिँ बुझाउँछ अनि therefore it describes the total life span हैन, त्यो seed को total life span कति हो चाहिँ भनेर चाहिँ यो seed longevity ले बुझाउँछ र यो पनि 3 days high temperature treatment चाहिँ यो close to anthesis हुँदाखेरि चाहिँ यो पनि ड्यामेजिङ देखियो सीड क्वालिटीमा र यो फिगरले त्यही डिस्क्राइब गरेको छ हैन. यो सेम सिमिलर यो ट्रिटमेन्टहरु भयो र हामीले यहाँ देख्न सक्छौं T3 हैन, यो एन्थेसिसको क्लोज तिर हुँदाखेरि यो लongevity चाहिँ के देखियो भन्दाखेरि एकदम कम देखियो र यो T6 र T9 मा पनि रिलेटिभली कमै देखिएको छ. हेन्स योबाट के कन्क्लुड गर्यो रहमान एन्ड एलिसले भन्दा, हेन्स द मोस्ट सेन्सिटिभ पिरियड फर सीड क्वालिटी ड्यू टु द ब्रिफ एक्सपोजर टु हाई टेम्परेचर वाज फाउन्ड फ्रम एन्थेसिस टु मिडवे थ्रु सीड फिलिङ. एन्थेसिसबाट मिडवे थ्रु सीड फिलिङ हुँदाखेरि चाहिँ यो चाहिँ मोस्ट सेन्सिटिभ पिरियड रहेछ सीड क्वालिटी को लागि high temperature ko. Similar case was reported by Nasahazadeh and Ellis 2017 in case of wheat. Next is effect of rainfall on the seed quality of rice. Untimely rainfall during the ripening stage of rice induces pre-harvest sprouting, reducing the seed quality and longevity during the storage of rice. Pre-harvest sprouting भनेको चाहिँ अब जब त्यो राइस सीड मेच्योरिटी स्टेजमा हुन्छ तब चाहिँ अनटाइमली पानी पर्यो भने चाहिँ स्टिल अन द मदर प्लान्टमै हुँदाखेरि चाहिँ त्यो चाहिँ स्प्राउटिङ हुन थाल्छ हैन. अहिलेको केसमा हैन यो चैते धानको हार्भेस्टिङ हैन, अनि चाहिँ यहाँ अब हाम्रै यतातिर हेर्दाखेरि पनि मकैको केसमा पनि एकदम धेरै यो प्री हार्भेस्ट स्प्राउटिङ भइराको छ. ठ्याक्कै अस्ति अलि अगाडिको पानी पर्नाले चाहिँ प्री हार्भेस्ट स्प्राउटिङको प्रब्लमहरु धेरै भइराको छ. Pre-harvest sprouting reduces the seed viability, causes the hydrolysis of carbohydrate and protein in the endosperm, creating a suitable environment for saprophytic fungus to create the significant infection. According to the Lee et al. 2006, the pre-harvest sprouting and seed longevity is found to have highly negative correlation coefficient. That is, with increasing the pre-harvest sprouting, the seed longevity is reduced dramatically. Figure 2 shows the different effect of rainfall duration to the seed vigor and germination percent. यो चाहिँ बेक एन्ड चङ 2014 ले चाहिँ एउटा एक्सपेरिमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ यहाँ रेनफलको ड्युरेसनले हैन चाहिँ कस्तो असर पार्छ त भनेर चाहिँ यो एक्सपेरिमेन्ट कन्डक्ट गरिएको रहेछ. यसमा चाहिँ दुईटा कोरियन भेराइटिज हैन, सिनडोङजिन हैन एसटीजे भनौं अहिले ल होफम भन्ने दुईटा भेराइटीमा टेस्ट गर्यो. यो टेस्ट गर्दाखेरि चाहिँ यो कम्प्लिट ब्ल्याक जुन बार छ कम्प्लिट ब्ल्याकले चाहिँ 0 डे भनेको चाहिँ यो चाहिँ 50 डेज आफ्टर हेडिङ को मा चाहिँ त्यसपछि चाहिँ पानीको असर कस्तो पर्छ भनेर हेरिएको हो. त्यही भएर यो 0 डे यो ब्ल्याकले 0 डे भनेको चाहिँ यो चाहिँ पानीको कुनै पनि हैन पानी नपरेको अवस्था, यो चाहिँ
कम्प्लिट ब्ल्याकले यस्तो देखायो। यो फेन्ट ग्रे जुन छ त्यसले चाहिँ 50 दिन आफ्टर हेडिङ भइसकेपछिको 3 दिनसम्म होइन, 3 दिनसम्म चाहिँ पानी पानी यसमा चाहिँ पानी परेको अवस्था यो फेन्ट ग्रेले। यो अनि यो कम्प्लिट जुन यो पर्फेक्ट व्हाइट छ यसले चाहिँ 5 दिनसम्म पानी परिएको अनि पारिएको होइन। अनि चाहिँ यो अलिक डार्क ग्रे जुन छ त्यसले चाहिँ 7 दिनसम्म र यो चेक छ लाइन यसले चाहिँ के गर्यो भने 10 दिनसम्म पानी इन केस अफ बोथ एसटिजे र होपमको दुवै केसमा चाहिँ यसरी आर्टिफिसियल रेनफल गराएर चाहिँ कस्तो असर पर्छ भनेर हेर्न खोज्यो होइन। यो क्यापिटल लेटर होइन, डिफ्रेन्ट क्यापिटल लेटर्स अन द सेम डेट इन्डिकेट सिग्निफिकेन्ट डिफरेन्स। यो सेम क्यापिटल लेटरले चाहिँ अब यो सेम डेटमा होइन, डेमा यो 0 डेमा कस्तो कम्पेरिजन, यो 3 दिनमा कस्तो कम्पेरिजन गरे भन्दाखेरि दुईटाको डिफरेन्स देखाए भन्दाखेरि यो सेम स्मल लेटर, यो स्मल लेटरले चाहिँ फर द सेम भेराइटीको लागि जस्तै पानी नै नपर्दा र 10 दिनसम्म पानी पर्दाको यो इफेक्ट कस्तो छ भनेर यसरी डिफरेन्स देखायो। र हामीले यो हेर्दाखेरि के देख्यौँ भन्दाखेरि चाहिँ विदिन द भेराइटी नै हेर्दा एसटिजेको केसमा हेर्दाखेरि त के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ मेन चाहिँ होइन, यहाँ मैले लेखेको छु प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ वाज रिपोर्टेड 6.3 एट 3 days rainfall treatment, 7.3% at 5 days rainfall treatment, 15.3% as 7 days rainfall treatment र 25.8% 10 days rainfall to होपमको केसमा के पायो भन्दाखेरि चाहिँ 10 दिनसम्म त्यो रेनफल ट्रिटमेन्ट हुँदाखेरि चाहिँ 25.8% सम्म चाहिँ प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ रिपोर्ट गरियो होइन। जति पानीको ड्युरेसन जति डेसम्म बढ्दै गयो त्यति चाहिँ प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ पनि त्यति इन्क्रिज भएको रिपोर्ट गरियो। तर एसटिजेको केसमा चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ अब्जर्भ त गरियो तर 7 दिन पछि मात्रै, 7 दिनको पानीको पछाडि मात्रै प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ रिपोर्ट गरियो र त्यो रिपोर्ट गरेको पनि एकदम कम 0.6 0.8% मात्रै कम गरियो। त्यसले गर्दाखेरि त्यो प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङ यसरी दुईटा डिफ्रेन्ट भेराइटिजको लागि डिफ्रेन्ट रिपोर्ट गरियो र त्यो प्री हार्भेस्ट स्प्रोटिङले गर्दाखेरि नै यो एसटिजेको केसमा हेर्दाखेरि सिड भिगरमा चाहिँ यो दुईटा बीचमा जस्तो 0 डे 3 days 5 days 7 र 10 daysमा हेर्दाखेरि यिनीहरू के भयो भनेपछि चाहिँ 0 डेमा र 10 दिनसम्म पानी पर्दा केसमा के सिग्निफिकेन्टली डिफरेन्स नै देखियो होइन। अनि होपमको केसमा चाहिँ तर देख्न देखियो, तर होपमको केसमा चाहिँ यसको मोल भर्नरेबल देखियो के, किनभने यसको लगभग कति छ 90% होइन, पानी नपर्दाखेरि 90% को सिड फिगरसम्म देखियो भन्दाखेरि अब 10 दिनसम्म प्रोलङ्ड पानी होइन, प्रोलङ्ड ड्युरेसन अफ रेनफल हुँदाखेरि के देखियो भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ 75 सम्म नै के भयो भनेपछि सिड फिगर डिक्रिज भएको पाइयो। अनि इन केस अफ जर्मिनेसन पर्सेन्टमा पनि के भयो भन्दाखेरि चाहिँ यो इन्क्रिजिङ इन दि अब प्रोलङ ड्युरेसनै इन्क्रिज हुँदै जाँदाखेरि चाहिँ अब के भयो भन्दाखेरि चाहिँ जर्मिनेसन पर्सेन्टेज पनि घटेको पाइयो र घट्दाखेरि चाहिँ होपमको के हो भने होपमको केसमा चाहिँ यो ड्रास्टिकल्ली रिड्युस भएको पाइयो। Artificial rainfall applied at 50 days after heading reduced the seed vigor and germination percentage. With increase in rainfall duration in both cultivars, though the decrease was observed much greater in Hopam, the period of rainfall also affected the seed longevity during the accelerated aging. The viability of accelerated aging seed was found to be reduced with prolonged rainfall during the ripening. Accelerated aging test मध्ये हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि दुईटा मेन हुन्छ कि हाई टेम्परेचर र हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटीमा एकदम र्यापिडली डेसिकेट गर्छौं हैन। अनि गरिसकेपछि त्यसपछि चाहिँ हामीले यसको भाइबिलिटी चेक गर्छौं के हाई भिगर सीड लटले एक्सेलरेटेड एजिङलाई के गर्छ ओभरकम गर्छ र जर्मिनेसन टेस्ट गर्दाखेरि राम्रो जर्मिनेसन देखाउँछ भन्दा लो क्वालिटी सीड लटले चाहिँ के हुन्छ विथस्ट्यान्ड गर्दैन र यसको भाइबिलिटी लस हुन्छ र प्रोलङ्ड रेनफल ड्युरेसन राइपनिङको बेलामा जब प्रोलङ्ड रेनफल ड्युरेसन जति इन्क्रिज भयो त्यति नै त्यो भाइबिलिटी पनि रिड्युस भएको पाइयो यो एक्सपेरिमेन्टमा। Now the drought resulted in faster seed development, including a faster drop in seed moisture content and earlier into seed filling and lower seed dry weight, as reported by Das Gupta et al. 2015. Drought during flowering interferes with fertilization. The seed vigor is reduced. The weight and size of the seed are correlated with the vigor, which are reduced by the drought during seed development and maturation. Extreme water deficit causes premature desiccation that decreases the quality of the seed.
Next is effect of solar radiation on the seed quality of the rice. यो फिगरले के देखाउन खोजेको भन्दाखेरि चाहिँ मोस्ट क्रिटिकल सनलाइट पिरियड हैन राइसको ग्रोथ फेज हुँदाखेरि क्रिटिकल सनलाइट पिरियड भनेको पेनिकल इनिसिएसन देखि मिडियम टु स्टेट चाहिँ एकदम क्रिटिकल फेज रहेछ। यो क्रिटिकल फेज किन रहेछ भन्दाखेरि चाहिँ यो पिरियडमा चाहिँ म्याक्सिमम ड्राई म्याटर अकुमुलेसन हुने रहेछ र यो फर्स्ट हेडिङ देखिको 30 दिनमा चाहिँ म्याक्सिमम स्टार्च अकुमुलेसन इन द सीड हुने रहेछ के। And the amount of solar radiation intercepted by the rice canopy has big impact on biomass and grain yield quality of the rice. Dry matter accumulation is primarily reduced in low light condition due to the poor photosynthesis. यो जुन पेनिकल इनिसिएसन देखि मिनिमम यो क्रिटिकल सनलाइट पिरियडमा नै लो लाइट इन्टेन्सिटी भयो भने के हुने रहेछ भन्दा ड्राई म्याटर अकुमुलेसन प्राइमरीली रिड्युस्ड हुने रहेछ हैन। अनि अर्को केस के भयो भन्दा स्टार्च इन द ग्रेन इज फाउन्ड टु बी अकुमुलेटेड मार्कली ड्युरिङ द 30 डेज पिरियड फलोइङ द हेडिङ भएको 30 डेज पिरियड सम्म चाहिँ स्टार्चको अकुमुलेसन पनि एकदम मार्कली हुने रहेछ। त्यही भएर चाहिँ यो केसमा लो solar radiation भयो भने this will lead to the production of small and stable grain which are low in vigor and viability as reported by NADU 2018. The low solar radiation during the maturation will lead to the decreased degree of mature grains. Immature grains have poor initial quality and storage longevity. The long sunshine hours during the early grain filling stage increases the problem of grain fishing. अब early grain filling stage मा पनि एकदम लामो sunshine hour भए पनि grain fishing को प्रब्लमहरु देखिने रहेछ। grain fishing मा के हुन्छ भने क्रैकिङहरु हैन ग्रेन मा चाहिँ क्रैकिङहरु देखिने र यो चाहिँ जब हामीले हार्वेस्ट गर्ने हैन हार्वेस्ट गर्छ ह्यान्डलिङ गर्ने या मिलिङ गर्ने यस्तो केसमा चाहिँ के हुन्छ यो चाहिँ क्रैकिङ के हुन्छ ब्रेक हुन्छ के हैन ब्रोकन ग्रेन्स भन्छ के। अनि ब्रोकन ग्रेन्स बनिसकेपछि चाहिँ के हुन्छ त्यसको क्वालिटी रिड्युस हुने भइहाल्यो। अब नेक्स्ट भनेको इफेक्ट अफ रिलेटिभ ह्युमिडिटी अन द सीड क्वालिटी अफ राइस। रिलेटिभ ह्युमिडिटी को चाहिँ टुगेदर विथ मोइस्चर हैन हाई टेम्परेचरमा चाहिँ यसको इम्प्याक्ट हैन धेरै देखिने रहेछ। अनि रिलेटिभ ह्युमिडिटी अफ 85 to 90% promotes practically total grain sterility rice at the heading stage. The low moisture rice grain will fissure when such grains are exposed to the high relative humidity environment in which the moisture is absorbed. के हुने रहेछ भन्दा अब सीड जब म्याच्युरिटी फेजमा जाँदै गर्दाखेरि अब त्यसको मोइस्चर कन्टेन्ट पनि डिक्रिज हुँदै जाने रहेछ। त्यही भएर हार्वेस्टिङको अगाडि जब एकदम हाई रिलेटिभ ह्युमिडिटी भयो भने यो राइसको ग्रेन त हाइग्रोस्कोपिक नेचरको हुने रहेछ के। अनि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ सीडको ग्रेनले चाहिँ त्यो पानीलाई सोसेर फिशरिङको प्रब्लम हैन त्यो क्रैकिङको प्रब्लमहरु पनि अब्जर्भ गरिएको रहेछ अकॉर्डिङ टु लाङ फाङ पोचर एन्ड हाना 2002। High relative humidity together with the high temperature favors the incidence of various diseases in rice like blast. It reduces the proportion of grain fill, small low weight grain, increase in number of broken grains as well as there is the loss of head rice. यो relative humidity चाहिँ high temperature सँग दुबै हैन एकचोटी हुँदाखेरि चाहिँ डिजिजहरुको इन्सिडेन्सहरु चाहिँ धेरै भएर पनि सीड क्वालिटीमा यसरी असर पुर्याउने रहेछ र यो हाई ह्युमिड कन्डिसनले चाहिँ प्री हार्वेस्ट स्पोर्टिङलाई पनि फेभर गरिरहेको हुन्छ। इफेक्ट अफ विन्ड अन द सीड क्वालिटी अफ द राइस यसको चाहिँ डाइरेक्टली हैन जर्मिनेसनमा सीड भिगरमा यसरी के असर हुन्छ भनेर त्यो त पाइएन तर अन्डर स्ट्रङ विन्डमा चाहिँ ग्रेन डेभलपमेन्ट र म्याचुरिटीमा चाहिँ एकदम प्रब्लम हुने रहेछ हैन। ग्रेन डेभलपमेन्ट एन्ड म्याचुरिटी आर फाउन्ड टु बी पुअर। अनि एकदम हाई स्पिड विन्ड भयो भने लजिङको प्रब्लमहरु हुने र लजिङ हुँदाखेरि हैन त्यही एउटा सुटेबल माइक्रो इन्भाइरोमेन्टहरु क्रिएट फेभरेबल कन्डिसनहरु चाहिँ क्रिएट गरेर प्री हार्वेस्ट स्प्लटिङ डिजिज इन्सिडेन्ट्सहरु चाहिँ त्यसले गराइदिने भएर चाहिँ त्यसपछि तिनीहरुले गर्दाखेरि चाहिँ सीड क्वालिटीमा असर देखिने रहेछ। Hence, at last, it is important to take into account the congruence of environmental extremes with the susceptible types of crop phenology. The current study shows that a comparable temporal coincidence of environmental extremes with phenology has a negative impact on the rice seed quality. Thank you. Very nice. Okay, thank you. Deepika, अनि के रिसर्च गर्न मिल्ने तिमीलाई भोलि पर्सि रिसर्च गर्न मिल्ने के कुरा थाहा पायो त यसबाट? हजुर सर। के रिसर्च इश्यूजहरु
जुन चाहिँ मैले रिसर्च गर्न मिल्छ कि यु आर बेस्ड विथ द कन्डिसन अथवा त्यस्तोमा भनेर केही भयो दिमागमा आयो कि हजुर सर अब यो गर्दाखेरि चाहिँ अब मैले यो पाएको चाहिँ जापानिका कल्टिभरहरूमा चाहिँ धेरै ड्यामेजिङ इफेक्टहरू चाहिँ धेरै पाएँ होइन अब हामीले चाहिँ यो अहिले ट्रपिकलमा होइन इन्डिकाको केसमा चाहिँ कस्तो असर पर्छ भन्ने खालको चाहिँ गर्न मिल्ने होइन मिल्ने चाहिँ हुन्छ होला सर के दिमागमा आएन त भनेको तिम्रो ए हजुर सर यो रिसर्च चाहिँ मैले गर्छु भन्ने त्यस्तो फिलिङ आएन कि आयो सर हजुर राइसको केसमा चाहिँ सर त्यो मेजहरूको केस राइसको केसमा चाहिँ अलिक धेरै नै कम रहेछ यो चाहिँ यो सिड क्वालिटीमा असर चाहिँ कस्तो पर्ने भनेको व्हिट र यो मेजहरूमा चाहिँ अलि धेरै गरिएको रहेछ मेजको केसमा चाहिँ डिफ्रेन्ट त्यो सोइङ डेटहरूको मा लगाएपछि चाहिँ होइन गर्न चाहिँ अलिक हुन्छ होला सर त्यो चाहिँ पहिला सिनियरले गरे ल अरू कसैलाई केही सोध्नु छ प्लिज सोध्नु छ कसैलाई केही छैन म अर्को टपिक्स पढाउँछु है सेयर गर्दैछु It is the last chapter related to the rice related to last chapter. It is not the case of the rice. It is the rice food cropping system. It is the rice food cropping system को बारेमा म छोटो पढाउँछु. The rice food cropping system is the most important cropping system, especially in the ITP, Indo-Gangetic plain-मा is the most important cropping system. The whole perspective मा हेर्दाखेरि दुईटा क्रप्सहरु सिक्वेन्शियल लगाएको सबैभन्दा ठूलो एरिया कभर बाइ द राइस वुड क्रपिङ सिस्टम. द एरिया अफ द राइस वुड क्रपिङ सिस्टम इन नेपाल इज अराउन्ड 500,000 hectares and around 65 to 70% of wheat planted in Nepal is of rice and the rice wood in the rice wood cropping system. Around 2/3 of the wheat that is planted in case of the Nepal is under rice wood cropping system. And the area of the rice wood cropping system is 66% in case of Tarai, 27% in case of Mid Hills, and the 7% in case of mountain. Especially in case of the Mid Hills and the mountainous districts, the rice wood cropping system is generally practiced the low-lying area planting. The main problem in case of the rice wood cropping system is the late planting, which is the most important declining factor in case of the rice wood cropping system. About 40 to 50% of the wheat planting in Nepal is late, which is one of the most significant reason for lowering the yield of wheat. A linear decline in wheat due to the late planting. There is a linear decline in wheat. Not only there is the decline in wheat decline that also reduce the effect of the nitrogen deficiency, or there is also reduction in the nitrogen deficiency. An increase in nitrogen fertilizer cannot compensate for the decline in yield due to the late planting. Late planting को कारणले गर्दा नाइट्रोजन को कारणले एप्लाई गरेर पनि हामी त्यो के गर्न सक्दैनौँ भन्दा रिभर्स पाउन सक्दैनौँ. What is the optimum date of planting for wheat? Wheat optimum date of planting. Normally it is the mid-November, the optimum date of planting, but due to the different varieties that are available these days, they can tolerate up to the December, first week of December सम्म पनि planting गर्न
गर्दाखेरि के हुँदैन भन्दा हिलमा चाहिँ धेरै साफ डिक्लाइन छैन. आई विल टेल यु लेटर अबाउट दिस कन्सेप्ट. बट के हो भन्दाखेरि most of the wheat that is planted in the especially in case of the rice cropping system, in case of the low-lying area where there is the problem of the high moisture contained in the field, जुन गोल खेतहरू छन् तिनीहरूमा wheat planting is conducted around the mid to last week of the December, last mid-देखि लिएर last सम्म डिसेम्बरसम्म चाहिँ planting हुन्छ. That is the late planting. That late planting area is 42% in case of total wheat. And why it is late planted? It is due to the increase in the turnaround period of around 15 to 35 days, which is equals to 19. It is the average of the total farmers. It is an experiment conducted in case of the Bara Prasad, Nalprasi, and Rupandei. मैले गरेको एक्सपेरिमेन्टको कुरा हो. And the turnaround period, what I found is that is starting from 15 to 35 days for the farmers. What is the turnaround period? It is the period between the harvest of the rice crop to the planting of the wheat crop. The turnaround period भनेको एउटा क्रप हार्भेस्ट गरिसकेपछि अर्को क्रप प्लान्टिङ गर्नेसम्मको फेजलाई हामीले के भन्छौँ? टर्नराउन्ड पिरियड भन्छौँ. That turnaround period is around 15 to 35 days a month. Why that happen? यति लामो टर्नराउन्ड पिरियड किन हुन्छ त? I will explain to you. Especially there is the farmers' village practice in case of the rice cropping system, which is very conflicting in nature. What we found, or what the general case is, rice is normally grown under the anaerobic condition. Rice the anaerobic condition must grow गरिन्छ, but in case of the wheat, it is grown under aerobic condition. The soil is totally different, and the land preparation methods in case of rice is the flowing under the saturated or the stagnant water, what we call is the boiling. But in case of the wheat, and dry land tillage methods in practice, and in case of rice, there is the transplanting of seedling. But in case of the wheat, that is broadcasting of the seeds. होइन, यदि हामीले चाहिँ एनारोबिक कन्डिसन नै मेन्टेन गरेर फल्डिङ नै सिड चाहिँ हामीले के गरेको भए सिडलिङलाई ट्रान्सप्लान्टिङ नगरिकन सिड सोइङ गरेको भए क्रपलाई ह्याम्पर हुन सक्छ. इन केस अफ प्राइस ड्यू टु द इन्क्रिज इन द टेम्परेचर वाटर temperature of the water, or the susceptibility of the young seedlings to the continuous spotting. That type of effect we can observe. But in case of rice, what we do is the transplanting of around 3 to 4 week seedlings, which is somewhat hardy in nature. But in case of the wheat, seed is sown instead of the transplanting. And in case of the rice, what normally we do the continuous podding operation, that is the continuous podding. But in case of wheat, we provide the light irrigation, 2 to 3 light irrigation. Mostly in case of the rice, the field is kept under the wet condition, but in case of wheat, we maintain as a dry condition. One of the land and the water management practice, which is the just conflicting crop management practice as well, just conflicting between the rice and wheat. That is the just opposite. In case of rice, anaerobic. In case of wheat, aerobic. In case of rice, furling. In case of wheat, dry land tillage method. In case of rice, transplanting of seedling. In case of wheat, that is the sowing of seed. In case of rice, water stagnation. In case of rice, we are maintaining within the light irrigation. And in case of rice, the growing, most of the growing phase we maintain as possible, that is the wet condition, but in case of wheat we maintain as a dry condition. The conflicting nature of the land management practice, that means there is a total transition, there is the total transformation of the one type of soil to the another type of soil. जुन राइसको लागि चाहिने जुन सोइल थियो, त्यो सोइल चाहिँ र wheatलाई चाहिने सोइल चाहिँ के छ भन्दा जस्ट अपोजिट छ कन्डिसनहरु. Then we, by the frequent delayed operation and drying राइसमा हामीले जे गरिराखेको छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के गर्ने, त्यो फिडलाई चाहिँ एकदमै जोतेर ग्रोइङ गरेर एन्ड ड्राइङ गर्दै फिडलाई चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि त्यो राइसको सेटमा भएको कन्डिसनको फिडलाई, that is optimized for the wheat production. That requires the large number of days to convert the total state of the soil to the ideal condition which is required by the wheat. That's why there is a long turnaround period in case
दिन जति धेरै छ त्यति नै के हुन जान्छ भन्दा टर्न राउन्ड पिरियड इन्क्रिज हुन जान्छ एन्ड द नम्बर अफ द एभरेज फ्लो पास इज 4 to 6 that is the 4 to 8 flow pass is 4 to 8 and what are the other causes common causes of the late planting of wheat wheat को late planting हुने कारण के हो नि त one is the late harvest of rice it is due to the late condition late planting of the rice and rice may late planting हुनु it is the one case growing of the long duration variety is very common because the grain quality which is the fine and the aromatic rice what we prefer in this day is the fine and the aromatic rice at least aromatic bhayena bhane pani we prefer the fine grain of rice fine varieties of rice they are longer in duration as compared to the coarse grain rice right? That's why there is the late harvest of rice another is the excessive tilling for the good till another is the power constraint for the plowing what we observe the harvesting of rice is coincide with the plowing of the wheat operation and most of the tractors which are that available for the plowing is now in case of they are busy for the wheat rice harvesting and the transportation of the rice straw or the grain and the lack of the appropriate mechanization we can do the another option here is the using of the zero till machine without the planting without the plowing we are directly going for the sowing of the wheat crop but this type of machinery is not available another is the unavailability of the enough time labor on the time for the harvest of rice and because what we observe in case of the service कोटीमा हामी गयौं भने के देखिन्छ भन्दा राइसको जुन हार्भेस्टिङ को फेज हुन्छ त्यो बेलामा थुप्रै मान्छेहरु मोटरसाइकलहरु लिएर चाहिँ त्यहाँ बसिरहेको हुन्छ किनकि तराईतिरबाट कुन गाडीमाथि मान्छे लेबरहरु झर्छ त्यसलाई चाहिँ मेरो घरमा लगाएर धान कटाउँछु भनेर त्यस्तो किसिमको देयर इज द unavailability of the labor on time another is the long turnaround period it is the major causes of the late planting of wheat why the yield is decreased under the late planting then why the yield of wheat is decreased in case of the late planting ma yield किन decrease हुन्छ त हैन my concern is that in case of the late planting wheat is decreased because हामीले चाहिँ हेरौं नोभेम्बर को 15 मा लगाएको wheat र डिसेम्बर को 15 मा लगाएको wheat को almost maturity is the same time maturity चाहिँ के हुन्छ एकैचोटी आउँछ that is the case हैन भनिसकेपछि के रहेछ त भन्दा there is the decrease in the growth duration that decrease in the tillering or the proper tiller formation that is the tillering चाहिँ हामी wheat मा एक्सपेक्ट गर्दैनौ धेरै but what we expect is the primary and the secondary tiller in case of wheat primary र secondary tiller सम्म चाहिँ हामी एक्सपेक्ट गर्छौं but primary and the secondary tiller को growth चाहिँ के हुन्छ भन्दा late planting मा that is very poor that is the low germination percentage and the low seedling vigor due to the low temperature को कारणले गर्दा seedling को vigor and the germination नै कम हुन्छ and there is also delay in the germination जसको कारणले गर्दा plant को growth proper हुँदैन that from the very small spike one thing is that another is that the flowering time is coincide with the high temperature stress हेरौं जुनसुकै क्रपमा पनि फ्लावरिङ कहिले हुन्छ भन्दा विन्टरमा कहिले पनि फ्लावरिङ हुन्न इभन इन एप्पल एन्ड द अदर थिङ एज वेल हैन त्यस्तो बेलामा पनि फ्लावरिङ भनेको टेम्परेचर इन्क्रिज भएपछि हुन्छ त्यही व्हिटमा इज अल्सो फ्लावरिङ इज आफ्टर द कमेन्समेन्ट अफ द हाई टेम्परेचर आफ्टर विन्टर भन्दा पछाडी चाहिँ जुन हाई टेम्परेचर आउँछ त्यो बेलामा चाहिँ फ्लावरिङमा जाने हो व्हिट हैन भनिसकेपछि द हाई टेम्परेचर इज कन्साइड विथ द फ्लावरिङ अफ व्हिट दैट कजेस द हाई स्टेबिलिटी इन व्हिटमा स्टेबिलिटी बढ्न जान्छ wheat sterility is very common around 30 to 35% of the sterility is very common in wheat as compared to the rice sterility around the 15-18% common थियो भने wheat sterility चाहिँ के हुन्छ भन्दा 35-40% सम्म चाहिँ common sterility हो हैन sterility कसरी काउन्ट गर्ने यिनै कुरा सिकाउनु थियो त्यो पनि अब यस्तो लकडाउन पर्यो बट that is the case sterility बढ्न जान्छ and there is the चाहिँ fast maturity of crop what we call is the post maturity हुन जान्छ that means there is a decrease in the thousand grain weight and that due to the cereal grain को size decrease हुन जान्छ these are the causes why the yield of wheat is decreased under the late planting condition one is there is the poor plant growth and that form the very small spike especially by the tillers another is the अर्को कुरा चाहिँ के हो भन्दाखेरि flowering is coincide with the high temperature stress another is there is the
fast maturity of the crop. That means there is a decrease that shorten down the rain filling duration. And another, there is also decrease in the quality because there is a formation of the cerebral grain. Sometimes the high temperature along with the hot wind flow जुन चाहिँ हामी वेस्टर्न नेपालमा देख्छौँ, especially that is the western part of the downne regionबाट वेस्टर्नतिर चाहिँ hot wind flow हुन्छ, जसको कारणले गर्दा crop there is the post maturity of crop चाहिँ के हुन्छ भन्दा 3-4 दिन अगाडिसम्म चाहिँ के भइरहेको हुन्छ भन्दा हरियै छ, तर 3-4 दिन पछाडि चाहिँ के हुन्छ सुक्न जान्छ. We can lengthen the period of the grain filling by the irrigation, but that is only limited to the 4 to 5 days. 3-4 दिन 4-5 दिनसम्म मात्रै हामी के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि त्यसलाई चाहिँ लेनदेन गर्न सक्छौँ. Are there any alternative on these that late planting and the yield declining in the yield or any practice, agronomic management practice we have for the sustainability of the rice paddy cropping system? Yes, we have. Some of the practice are the surface and the relay seeding of wheat. The placement of the seed into the seed surface without any land preparation is called the surface seeding, and the same as the case of the relay planting. But in case of the relay planting, we broadcast the seed in the standing crop of the wheat around the 7 to 10 days before the rice harvesting. Surface seeding gaining the popularity, especially in case of the low-lying area where the soil moisture is excessive and the land preparation in these area is almost impossible due to the high moisture content. Generally, this technology is very suited in the lowland and the happy soil that can be adapted in the upland and the light texture soil with the free-sowing irrigation and the use of the water source seed. Because in case of the upland and in case of the light texture soil, there is a problem of the water stress, especially the drought in the later stages of राइस हार्भेस्टिङ. राइसको हार्भेस्टिङ गर्ने बेलामा अथवा राइसको लेटर स्टेजमा गएर ड्राउट हुन्छ, जसको कारणले गर्दा यदि हामीले सर्फेस सिडिङ प्र्याक्टिस गर्ने हो भने त्यस्तो एरियामा वी मस्ट गो फर द फ्री सोइङ अफ द प्लान्ट. The surface seeding methods produce the significantly higher yield as compared to the farmers' practice of the co-plowing and the planking. It is one experiment that conducted in case of the Bhairava. There are the different methods of the establishment methods. What happened to the yield of the wheat is presented here, and the flowing cost, net benefit, and the extra number of days needed for the planting of rice as compared to the surface seeding. Around what we observe in the surface seeding is at similar yield as compared to the Chinese seed drill, but Chinese seed drills similar yields of our farmers' practice is also we have a certain benefit of the surface seeding over the farmers' practice. But when we compare the net benefit I compare the net benefit is very high in case of the surface seeding as compared to the farmers' practice, and we can plant the wheat immediately after the rice instead of the 15 days of the transition or the turnaround period in case of the farmers' practice. The wheat yield increase due to the relay seeding range from 29 to 105%. Relay seeding को कारणले गर्दा wheat को yield त कति छ 29 to 105% and the surface seeding 2 to 87%. Using the different type of the genotype compared with the farmers' practice of co-plowing and the two planting. Farmers' practice भन्दा चाहिँ relay seeding र surface seeding त के छ भन्दा बेटर छन्, त्यसमा पनि बेटर चाहिँ के छ भन्दाखेरि relay seeding छ. Surface seeded wheat produce higher yield when nitrogen was delayed 20 days after germination compared to the basal application or the 10 days after sowing. किन भन्दाखेरि surface मा राखेको नाइट्रोजन त हामीले नाइट्रोजन म्यानेजमेन्ट को निम्ति इट इज भेरी डिफिकल्ट इन केस अफ द surface seeding because that is most of the nitrogen is vaporized हैन, vaporized भएर चाहिँ जान्छ, स्पेशली द फर्म अफ द एमोनिया हैन. त्यसरी लस हुन्छ भनेपछि हामीले कहिले नाइट्रोजन एप्लिकेसन गर्ने भन्दा दैट when the crop need. That is the one method. Another is the no-till or the minimum tillage wheat. It is also practiced direct seeding of the wheat into the no-till field or after the minimum tillage. Similarly, under the minimum tillage, either broadcasting or the drilling is practiced, but in case of the zero-till, we must do the drilling operation. This technology save the cost of the land preparation, use of the less irrigation water, reduce the turnaround period, facilitate the timely sowing of wheat without any penalty on the rice wheat grain yield. Another practice is the dry direct seeded rice. Dry direct seeded rice मा जुन किसिमको conflicting land management practice between the rice and the wheat, traditional product transplanting and the wheat मा जुन किसिमको चाहिँ practice थियो त्यो चाहिँ के
जुन conflicting nature थियो when we that transform the model transplanting rice to the case of the dry direct seeded rice, the land management or the land condition of the dry direct seeded rice is almost similar to wheat, and there is a decrease in the turnaround period. The DDSR established has significantly higher wheat yield in the next crop compared to the fodder transplanting rice. Here is the one experiment in case of the DDSR followed by wheat and the fodder DDR followed by wheat. The yield of the rice is almost same, but we have harvested significantly higher yield of wheat as compared to rice. Is the case. The lower yield in the transplanted field is attributed to the effect of falling on the soil physical properties. Soil physical properties को कारणले गर्दा आएको इफेक्ट हो यो जुन around 0.3 ton per hectare को बढी wheat आइरहेछ. But when we are going to the early harvesting of the rice, especially in case of the dry direct seeded rice, we can harvest around the 7 to 10 days or 12 days earlier than that of the model transplanting. We have an advantage of this period as well, and there is the reduction in the turnaround period at least by 1 week, and that means 2 weeks earlier हामी harvesting wheat को planting गर्न सक्छौं. 2 weeks earlier wheat को planting गर्ने भनेको यो चाहिँ के कारणले आइराखेको भन्दा folding को इफेक्टै मात्रै आइराखेको डिफरेन्सेस हो. तर हामीले यसमा चाहिँ के गरेको छैन भन्दाखेरि डेट अफ सोइङ को डिफरेन्सेस गरेको छैन. डेट अफ सोइङ पनि एड गर्यो भने that have the higher yield in case of the wheat when it is planted after the direct seeded rice. These are some of the alternatives to sustain the yield of the rice cropping system. This is about the rice cropping system. मैले rice cropping system मा यति नै भने. This is about the total about the rice को बारेमा मैले कुरा गरेँ. ओके, के छ सुन्न पर्ने? ल भन त. Have you any queries? Any questions on? ओके, के क्वेशन छैनन् भने अब हाम्रो क्लास चाहिँ सन्डे मात्रै हुन्छ. ओके, म भन्छु मनिलालाई भन्छु हैन भरे म एउटा क्लास लिन पर्ने छ अर्ली इन द मर्निङ टुमारोदेखि. त्यही भएर पनि हो मैले चाहिँ किन सन्डे भन्न खोजेको भन्दा हाम्रो फ्राइडे के छ एक्जामिनेसन छ. ओके, कति बजे रे? बजे बेसिरहेको कति बजे मलाई थाहा छैन. कति बजे एक्जाम भनेको? फ्राइडे भन्नुको टाइम भन्नु भएन सर. कति बजे लिने त? मर्निङमा हुन्छ, मर्निङमा गरेन. नोट के हुन्छ सर? नोट पाउँछौ के हुन्छ सर? नोट चाहिन्छ र मैले जे मसँग भएको त म पठाइदिउँला. मसँग सबै त छैन, मैले लेखेरै पढाएको छु कति त है. गर्छु भोलि मर्निङदेखि क्लास हुन्छ कि हुँदैन. 1 विक म अर्को एउटा क्लास लिनु थियो र म त्यसमा बिजी हुन्छु जस्तो लागिरहेको छ. बट आई विल लेट यु नो सर्टली. हैन, फ्राइडे चाहिँ प्रोबेबली देयर आर अराउन्ड 30 to 40 number of the objective questions or the short answer question. Short answer भनेको that may not be longer than 5 to 10 hours. के छ सर हजुर? यो मेन्डेलेबाट के रिफरेन्स गर्दा यो वेबसाइटहरु वेब पेजहरु चाहिँ कसरी गर्न सकिन्छ? बनाउनु पर्छ, त्यहाँ याड गरेर म्यानुअल इन्ट्री गर्नु पर्छ. म्यानुअली एड गर्ने? म्यानुअली इन्ट्री गर्ने. जस्तै अब यो इरीहरु सिमिटहरुबाट हामीले गर्दा त्यसमा चाहिँ अथरहरु डेटहरु चाहिँ हुँदैन. हैन, अथर र डेट नभए पनि त त्यो सीमित नै होला नि त. अथर सीमित नै भनेर म्यानुअली एड गर्न पर्यो. म्यानुअली एड गर्ने अप्सन छ त्यहाँ, ट्राई गर्नु. हुन्छ सर. यही अरु के छ? मनिलाले के भन्न खोजेको जस्तो लाग्यो? छैन सर. ल ओके, म कल गर्छु चाहिँ भोलिबाट क्लास मनिलालाई.
पछि गरौँला ओके ओके सर फ्राइडे राउन्ड कति बजे 11 है 11 AM बिहानै नगरौँ 11 बजे गरौँ हुन्छ सर थ्याङ्क यू